mahasiswa seringkali nih terasa seperti film yang berulang. Kuliah, tugas, nongkrong, and repeat. Tapi kesempatan student exchange datang. Semua berubah drastis. Tiba-tiba kamu berada di tempat asing, belajar cara hidup yang baru, ketemu teman dari berbagai negara, dan sadar betapa besar dunia ini. Saat itulah kamu tahu perjalanan ini bukan hanya tentang belajar di kampus lain, tapi tentang belajar menjalani hidup yang sesungguhnya. Audioline K Radio, the powerful and qualified station, radionya anak kampus Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Welcome to K Radio Talks, bareng aku Fatih dan aku Kalisa. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang pastinya bikin kamu semangat untuk berani keluar dari zona nyaman ya Kak Fatih. Ya, benar sekali. Karena tema yang kita angkat kali ini, exchange is a life-changing journey. Jadi pokoknya kita bakal bahas tentang gimana sih pengalaman exchange itu sebenarnya. Bukan cuma soal pergi ke luar negeri ya, tapi juga soal mengenal diri sendiri. Betul banget, karena kita mau ngebahas tentang student exchange nih Kak Fatih, kita nggak sendirian. Sekarang udah hadir salah satu tamu spesial dari ISEC in Unpad, ada tim leader of quality assurance-nya dengan Kak Lula nih. Gimana, apa kabarnya? Baik banget. Oke. Jadi sebelum masuk ke obrolan lebih dalam nih, kita mau tanya dulu sih organisasi ISEC itu apa sih sebenarnya dan gimana ini bisa bermanfaat banget buat para mahasiswanya? Oke, so to put it simply ya guys, jadi ISEC itu founded 1945 setelah World War Kedua dengan missions untuk menjadi wadah bagi youth across the globe untuk bisa punya self-development and leadership. Kita itu untuk di Unpad sendiri foundednya 1988. Oh. Dan kita adalah organisasi non-partisan dan non-profit juga. Oh, jadi mungkin makanya ada banyak cabang-cabangnya di seluruh dunia. Yes, kita punya banyak banget local chapter across the globe. Oke, ini penjelasan singkat tapi pastinya teman-teman semua pasti ngerti lah ya. Jadi kita langsung aja nih ngebahas mengenai pengalaman mengenai student exchange nih Kak Fatih. Oke, mungkin boleh maybe you can allow me to speak English for one moment? Yes. Okay, so let's start things simple for the beginning. Usually when you're decided to apply for a student exchange program, it's maybe one of the harsh moments you've experienced, right? Yes. So what's usually the motives to make people are bold enough to take their first step for applying for one? Okay, so essentially, many people when they see exchange, they tend to be biased with the country. So for me, like, oh, maybe you love K-pop, maybe you love Japan because of its culture. The main things that motivate people is the country, the culture. But there's a huge notes on this because when people tend to look for exchange and the first picture that they have is usually regarding vacations. They tend to seek for entertainment and leisures, but when it comes to exchange and volunteering, what motivates them the most is usually because they want to develop more. They want to adapt to new culture and to have a new perspective. Okay, and also the passionate from their own cultures, right? Yes. Okay, and when we're talking about ISEC itself, so maybe the process to get along with it is quite long, right? Like from the selection, the interview, and even some to the project matching. And from your point of view, especially as one of the team of ISEC, what's the usual thing to look for from the applicants of the student exchange program? Self-motivations. Self-motivations, can you elaborate? Again, exchange is not vacations. Many people tend to mix between the two. Exchange needs dedications. You need to adapt. There are certain goals that you want to achieve. So self-motivation is definitely something that we look the most in each individuals because we want to make sure that they can be a good diplomat of our country, they can be a good diplomat of ISEC, they can represent our culture, they know the culture abroad, and also to make sure that they actually have the passions for exchange. That's quite fascinating actually. And maybe to one of the listeners that are listening still have a little hesitation whether to apply or not, right? From fear of lacking preparation or even adapting to new environment and some sort. How would you say to convince ourselves to keep going to pursue it? You never know until you try. That's to put it simply. That is obvious one. Yes, and no, there's nothing to be worried actually. I mean, exchange again, there could be bad things and good things,
But at the end of the day, you learn something new, and for us in ISEC, we can ensure that everyone who joins our program will receive the best mentor right before their departure till they're actually back in Indonesia again. So it's all up to our determination for Yes. it. Okay. Okay, so I wanna talk about the arriving and adapting in Yes. student exchange. I'm also quite interested Interested? about this whole exchange program. Yeah. You're having outgoing global volunteer, right? Yes, outgoing. Okay, we want to ask everything about it. What is this program about, and what's the purpose of it? Could you tell us a little deeper about it? Okay, so about Outgoing Global Volunteer, it's actually one of the product that we have here in ISEC and UNPAD. It's essentially a volunteering project for 6 up to 8 weeks abroad with our IR partners across the globes. And the project itself is actually depends what you want to apply. The program will be aligned with the SDGs, the development goals. There are 14 points that could be about educations, economic, environments, and it would be aligned with your interests as well. And regarding Global Volunteer, is a self-funded program that you could apply during the summer peak, which already passed, or during this winter peak, which is actually right now. The project itself, it's actually very fun because you will learn, you will volunteer. When you're abroad, there will be partners that will guide you throughout all of your projects. You have a certain minimum of standards that you must comply in order to fully complete the project itself. Then you'll receive the certificate from us. All right. And it's fully supported by the university, right? Like how it would affect the student credits and their academics. Okay, so this is one of the offers that we have in ISEC and UNPAD, which if you decided to join our Global Volunteer, we can help you convert it into a student credits. So, I mean, essentially KKN and Global Volunteer is pretty much the same. It's community service. The difference is between the locations, but hence it pretty much the same project, the timelines align and etc. University, some department in our university usually allow students to convert their students' credits so they're able to actually skip KKN. Okay. Okay, I want to talk about the benefit too. Yes. What the benefit that we got from student exchange? There's actually endless. Oh, There's endless totally endless. benefits that you can get from student exchange. And first, as I mentioned before, it's regarding self-development. I mean, when you're abroad, I don't want to use the word force, you're motivated to adapt to new culture. You will get a global perspective, and of course, you will meet a new friend. So not only regarding self-development, you will have a new experience regarding leadership that basically challenge you throughout the exchange journey. You will have an international network, as well as for, speaking professionally, you will have the certificate from us that would looks good on your LinkedIn, guys. Oh, okay, that's for sure. That's for And sure. also the student conversions with the university as well. Wow. Maybe Fatih have another question. I think you really exciting about this Yeah, student I exchange think pretty program. much. I really determined to maybe apply for a student exchange one day. Maybe last thing. Like you said before, it's all about what we would get as the participant of the student exchange, right? What would the locals get for the benefits of this program? Okay, so the locals will get quite a lot. So the project itself, when you're applying for Global Volunteer, the IR partner, which is our partner ISEC in, say, Korea, will be partnering with locals community. It could be schools, it could be daycare, it could be environmental. Sometimes when they were partnering with the university, the locals, meaning the student itself, will receive, a new perspective of us as Indonesian, because there were usually sessions where we share regarding our culture. Second, when it's about educations, we will be teaching in class actually as Oh, a yeah. teacher assistant. So not only they gain a new knowledge, but most of the time we encourage our participants to bring our culture abroad. So sometimes you can get a little sneak peek to Indonesian local food as well Wow. as students abroad. Well, hopefully it could be one kind of an experience maybe.
Hopefully. 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 Because that's where Isaac shows the true leadership values and global mindset they have, right? Correct? Yes. Okay. Ya. Oke, mungkin tadi kita udah ngobrol-ngobrol kan mengenai Ngobrol-ngobrol Isaac tuh bas- apa sih, dan mungkin benefit-benefit yang didapin dari Isaac tuh banyak banget ya Teh ya. Nah sekarang kita masuk ke hal yang penting nih mengenai transformasi diri dari semua pengalaman yang pernah dialami. Mungkin dari di Isaac-nya mungkin ya Teh, Yes. karena di Isaac ini organisasi yang cukup luas ya. Benar banget. Kira-kira apa sih yang paling sering yang dilihat dari peserta di Isaac tuh yang paling bikin transformasi dirinya tuh kelihatan Oke. banget gitu. Jadi mungkin agak cerita dikit ya. Oke. Jadi ada exchange participant. Awalnya safe to say quite spoiled. Dia nggak terbiasa dengan volunteering yang memang kita harus bekerja. Karena of course ketika dia ngebayangin exchange, oh aku bakal ke luar negeri, aku bakal jalan-jalan. But ingat, this is an exchange volunteering base. Jadi kita ada working hours-nya. Dan biasanya dari situ mereka belajar ternyata, oh I appreciate teachers more, I appreciate peoples more, karena dia bisa melihat dari perspektif orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau misalnya exchange-nya itu ke negara-negara kecil, mereka biasa punya kesempatan untuk berbaur dengan lokal, mereka punya perspektif. Kadang kita tuh kalau tahu tentang negara ya, kita tahu konfliknya, the bad news. Tapi ternyata ketika kita ngobrol bareng lokalnya, ini salah satu partisipan juga cerita bahwa, oh ternyata yang buruk itu bukan mereka, it's only the media depicted. Itu cuman pictures-nya dari media. Jadi banyak banget self-transformations yang mereka bilang, aku jadi lebih mandiri, aku lebih appreciate dengan waktu, dengan kerja keras siapapun itu from all elements of the society. Dan dia juga bilang bahwa aku mulai sadar bahwa selama ini seharusnya kita tuh nggak ngelihat sesuatu dari satu perspektif aja, tapi selalu ada perspektif lainnya. Dan itu real life experience yang dia dapetin selama ikutin exchange. Berarti banyak banget pelajaran yang dapat ya, bukan cuma soal jalan-jalan doang, Iya. ya, bukan Soal jalan-jalan, jalan-jalan liburan, doang. tapi No. banyak banget mulai dari kita tahu gimana lokal di sana, dan juga pandangan-pandangan lain mengenai negara itu ya. Yes. Ya, jadi bukan cuman sekedar ke luar negeri aja nih, tapi pasti setiap keluar student exchange itu pasti ada turning point-nya. Dan biasanya tuh momen turning point-nya itu datangnya kapan sih? Apa saat saat di luar negerinya kah, atau justru setelah mereka balik ke Indonesia? Kayak mungkin pas di Indonesia baru sadar kayak, oh iya ternyata kayak gini ya bedanya gitu. Ya. Actually both, karena pastinya paling terasa itu ketika di luar, ketika memang practical experience-nya dapat di sana, ketika mereka mengajar atau melakukan community service, mereka berasa capeknya, mereka forced to adapt again. Dan again ketika mereka balik ke Indonesia, akhirnya mereka bisa reflect, karena biasanya ketika exchange participant pulang, kita akan ada yang namanya sessions, the brief with Isaac. Itu kita refleksi apa sih yang kamu pelajari dan apa yang kamu dapat. Turning point-nya both. Jadi ketika mereka di sana as the practical experience itself, dan ketika mereka balik ke Indonesia reflecting all of their experience ketika di sana. Oh iya juga sih, karena kan sering banget juga tuh orang habis pulang dari negara ya, ditujunya tuh Yes. semangat banget kan di awal, tapi lama-lama padam karena udah selesai, gak ada tanggung jawabnya, sudah bebas gitu. Gimana sih caranya supaya pengalaman exchange itu bisa terus hidup dan berdampak di kehidupan sehari-hari? Oke, so kayaknya ini align nih dengan jawaban yang pertama tentang self motivations. Goal terakhirnya tuh apa sih? Kalian Ya. apa yang mau di-achieve? Dan to keep the exchange spirits, Ya. Isaac udah merancang programnya itu berdasarkan timeline. Jadi nggak ada tuh timeline yang kayak, oh di awal banget sibuknya, terus di akhirnya udah agak meredup, atau kayak, oh di awalnya sangat santai, di akhirnya yang sibuk banget. No need to worry, kita udah pastiin semua timeline project yang disediakan itu sesuai, nggak akan bikin terlalu capek, but will keep your exchange spirit alive. I Tapi see, ada I nggak see. sih Teh tips-tips nih? Biasanya kan kalau misalnya di sudden exchange, apalagi jangankan negara orang ya, bahkan kalau kita ke lingkungan baru yang masih sama-sama Indonesia tuh pasti ada culture shocknya, atau mungkin kayak bikin kita tuh kayak aduh males nggak mau semangat lagi, kayaknya aku nggak cocok deh di negara ini. Kira-kira ada nggak sih tips-tipsnya biar kita tuh bisa tetap semangat di negara orang, apalagi dengan culture yang pasti beda banget kan sama di Indonesia. Benar tuh. First, I will suggest to actually do research about the country itself. Pastiin kalian nyaman dengan cultures-nya, apalagi kalau ada background religion dan lain sebagainya. Tapi
Ketika di sana, there's nothing wrong actually to learn about the local culture itself. Culture shock pastinya ada, tapi boleh pelan-pelan dipelajari. And it's also the benefits of having local friends di sana. Karena nantinya, kalau di ISEC sendiri itu akan ada yang namanya EP Buddy. Jadi mereka local people yang ada di negara tujuan dan bakal nemenin kita. Biasanya nyamannya ikut exchange tuh dari mereka. Jadi dari people surrounding us during the exchange itself. Jadi kita nggak usah takut ya Teh. Yes. Kalau misalnya kaget-kaget dikit udah biasa. Yes. Jadi lebih gampang nanti beradaptasinya karena sudah ada teman lokalnya sendiri. Betul. Nah kan tadi udah kita ngebahas tentang exchange-nya nih. Yes. Aku benar. pengen tanya deh ke Teh Lula, kira-kira mau exchange ke negara mana sih? Sudah ada rencana kah? Aku ada banget rencananya, especially with the benefits that offer regarding student conversions. Aku tertariknya kalau nggak Turki ke South Korea. Ada dua. Kenapa Turki? Ya? Kenapa Turki? Kenapa So Turki? ini fun fact regarding Turki, project fee untuk volunteering di Turki itu 0. So it's completely free. Students only need to pay the administration's fee. Dan I mean it's Europe, agak lebih jauh. Kalau yang lebih deket-deket tuh kayaknya culture-nya masih mirip-mirip. Aku sendiri lebih suka to learn something that is completely new. Jadi Turki maybe. So it could be one of the opportunity though. Yes. Oke, amin Ya, amin. berarti kita bakal tanya-tanya mengenai Turki karena kan sudah ada rencana nih. Kita bakal masuk ke quick fire round. Jadi kita Oke. nanti Teh Lula bakal jawab pertanyaan. Kita ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu dari aku ya Fatih ya. Boleh, silakan Yang pertama silakan. kan Turki ya. Yes. Ada nggak sih makanan lokal? Pasti udah research dong sebelum ke Turki. Makanan lokal yang paling pengen dicobain nih sebelum nanti ke sana pasti kayak udah pengen banget nih kalau udah pas nyampe. Apa ya? Maybe Turkish delight yang kayak bentuknya kayak jelly itu. Aku penasaran banget karena selama ini liatnya di movies atau enggak cuman dari oleh-oleh doang. Di Narnia ya. Yes, I watched Di that Narnia. movie. Jadi kayak apa sih? Kenapa what's so special about it? That's definitely something I'm Sampai curious. mengkhianati loh itu. Iya, Pas bener mengkhianati banget keluarga. mengkhianati keluarganya. Demi So Turkish special delight. apa sih? Turkish delight. Langsung dong ke pertanyaan dua yang Oke Fatih ya. nih, pertanyaan kedua nih dari aku nih. Ada nggak sih selama research culture di Turkinya nih, ada nggak yang paling culture shock setelah research? Culture shock mungkin enggak sih ya, enggak banyak culture shock karena again aku kepengen kesana supaya nemu banget perbedaan dari culture-nya. Tapi kalau yang paling aku curious itu lebih ke scenery di sana ya, karena itu base-nya negara yang kalau dilihat dari research kayaknya kering, desert-ish kind of country. Jadi mungkin culture shock-nya lebih ke weather, cuaca nanti di sana. Oh, most definitely. Yes. Tapi buat kayak budayanya itu tapi aman-aman aja berarti. Aman banget. I'm most excited about it. Oke. Oke, pertanyaan terakhir nih dari aku nih. Ada nggak sih selain yang tadi sebutin kan Turki sama Korea, opsi ketiga ada nggak nih kira-kira? Opsi ketiga kayaknya Vietnam deh. Kenapa Vietnam? Karena banyak dari partisipan kita yang udah pergi ke Vietnam. It's a very easy country, administrasi antar negaranya itu juga gampang, cepat. Terus culture-nya juga similar sama kita, culture Asia gitu. Dan mungkin lebih ke makanan ya, karena aku suka makan. Jadi iya. Street food-nya menggoda banget ya. street food-nya Dengar-dengar sangat memang menggoda. memang semurah itu ya? Yes. Oke. Kan tadi kalau misalnya nggak kedua negara itu ke Vietnam ya, kira-kira ada nggak sih yang kebayang nih di Vietnam yang kira-kira ini kayak kalau misalnya aku ke Vietnam dan aku nanti ninggalin Vietnam, ini bakal susah banget nih move on-nya. Selain makanan ya. Oh, Jawaban aku malah makanan yang ada. Karena kalau makanan udah pasti nggak bisa itu. Yes, Itu pasti kayaknya susah banget. authentic Tidak bisa po yang dilepaskan. ada di Vietnam nggak akan bisa terlupakan. Maybe culture people-nya kayak around the markets itu kan banyak banget markets yang rame. Terus culture orang-orangnya juga maybe the elderly di sana. So I think that's gonna be the one that I miss the most, or maybe my EP buddy ketika nanti di sana. Iya. no, that is quite an experience. Yes. Aku mau ini nih, aku ada pertanyaan. Bukan pertanyaan sih sebenarnya, lebih ke pesan. Karena kan nanti Oke. mau melaksanakan student exchange ya. Boleh dong kalau misalnya nanti nih di masa depan Teh Lula ngelihat lagi di masa sekarang, Oke. pesan nih yang mau disampaikan ke di masa depan. Kalau misalnya biar nanti kalau lagi capek
ini nih, aku harus nonton ini biar aku semangat lagi. Hmm. Nice. Buat diri sendiri doa masa depan. Okay, so hi Lula in the future. If you ever felt tired with your exchange, please remember your goals is to develop and gain as many knowledge as possible, and also be a diplomat of Indonesia, be a diplomat of ISEC in UNPAD, and remember to always that exchange is actually a dream of many people. So you're very lucky to be there. So yes, keep the spirit. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Jangan nyerah ya. Jangan menyerah. Tapi pasti kalau misalnya lagi exchange tuh pasti banyak overthinking gak sih? Kayak misalnya takut Pasti gagal juga. atau enggak kayaknya, Benar. duh ini gimana ya untuk berinteraksi lagi, takutnya susah dengan orang-orang lokalnya. Ya. Dan pasti itu tuh dirasain juga sama orang-orang yang lain. Ada nggak sih kayak tips-tips biar kita tuh nggak takut gagal atau nggak takut buat mencoba, bener nggak sih Kak Fatih? Karena aku suka, jujur sebenarnya memang bener juga aku sering overthinking bakal takut gagal atau gimananya. Dan mungkin ada pesan-pesannya nih, gimana caranya? I think when it comes to exchange, penting banget untuk kita stay communicated. Mau itu ke keluarga, ke partners, Isaac in Unpad, the one that sent you, and also the partners yang ada di luar negeri. Be honest, kayak misalnya, oh aku capek, aku nggak ngerti nih yang bagian ini, aku takut kayaknya aku bisa nggak ya community service di sana. Be as communicative as possible and never be shy to seek help, karena kalau nggak diomongin kita nggak tahu kan ya. Jadi ya itu sih, karena ketika di exchange kita safe to say sendiri di sana. Jadi kalau misalnya kamu nggak kasih tahu yang lain ya kita nggak akan tahu. And I'm pretty sure as long as you communicate with people, you will find the solutions. Bener banget. Nah, udah sih. Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngerasa sendiri ya kalau misalnya lagi di luar. Pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya kita tuh mending kita tuh bikin dulu pertemanan sebelum kita ke negara itu, atau mungkin udah punya nih teman pena kalau dulu kan bahasanya. Sahabat pena. Iya, kalau misalnya sekarang mungkin DM-an di Instagram. Many case yang terjadi di ISEC, jadi biasanya mereka communicate sama yang sebelumnya udah ngikutin project yang sama. Jadi kayak tanya-tanya, Kak dulu ngapain sih pas di sana, ketemunya sama siapa? And it's very possible karena kita ada EP buddy tadi. Jadi boleh nih minta lebih awal kontak EP buddy-nya, dan biasanya itu nanti kita bakal ngobrol di community channels yang sesuai, bisa itu WhatsApp or line, bakal ngobrol. Dan biasanya bahkan mereka yang dari luar negeri itu suka ngirim-ngirimin pop pictures kayak I can't wait Berarti gitu. seru nggak sih punya teman Seru lintas banget. negara tuh? Aduh, kepengen lagi. Makanya ikut go Kayak here. Amin banget exchange Aminkan ya. dulu. Aminkan Amin. dulu. Tapi tadi kita udah ngebahas tentang teman, culture ya. Mungkin kalau misalnya dari Kalula sendiri nih, ada nggak sih kayak kepikiran kalau misalnya teman-teman yang lain di ISEC itu paling tertarik ke negara mana sih kalau misalnya buat exchange, dan biasanya buat yang dulu-dulu udah pernah exchange, negara mana sih yang paling aman atau mungkin paling sering dilakukan untuk exchange dari Indonesia? South Korea, Korea Selatan. Jadi memang Andalan utama. best seller sih. Andalan utama. Seller banget. Best seller banget ya. Pertama karena jadi mereka itu base projectnya di universitas, dan yang paling terkenal itu ada Yonsei, Yonsei. ada Erhwa, dan itu rebutannya itu cepet-cepetan banget. Mereka sangat diverse, mereka punya standards yang oke. Selama ini reviews dari past exchange participants itu mereka sangat communicative, fast respond, ditanyain tentang visa, semuanya mereka willing to help. And also the experience di sana, culture-nya sangat, I think very relatable to us as Gen Z, as students. Jadi biasanya yang pulang dari sana mereka kayak, oh aku seneng banget nih abis dari South Korea. Dan sekarang tuh Korea tuh lagi happening banget kan, karena pasti mereka ngerasa sekaligus sambil jalan-jalan ke Sambil Korea. Yes, benar jalan-jalan. banget. Kalau Kak Fatih nih, kan dari tadi tertarik banget ya. Ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan mengenai student exchange nih Kak Kalula? Aduh, banyak deh, Pak, masih dalam pikiran semua, belum terucapkan. Tapi tadi menurut Kalula nih, gimana sih Fatih udah cocok belum buat exchange? I think udah cocok ya, karena dari tadi kayak kepingin banget Kepingin nih. banget. Alhamdulillah. The self motivationsnya udah ada di sana, jadi boleh hit me up on ISEC. Boleh. Udah berlampu hijau loh dari ISEC. Is. Masuk gak sih? Masuk gak sih langsung ke UK?
Wah, Langsung ke UK. langsung ke Europe. Tapi kan aku tadi ngelihat kalau Lula tuh fasih banget ya bahasa Inggrisnya. Kalau buat newbie kayak aku nih, boleh nggak sih kita tuh join ke ISEC tapi kita belum punya, maksudnya basicnya masih jelek banget di Inggris. Ya. Atau mungkin di bahasa-bahasa lainnya gitu. It's totally okay karena ISEC itu kita nggak ada tes IELTS or TOEFL untuk kesana. Oke. Mainly interview, dan as long as untuk communicative yang aku lihat tadi dua-duanya udah oke banget. I think udah aman sih untuk Thank you, keluar. thank you. Berarti semua itu open ya, kita tuh Yes. gak apa-apa banget. Karena nanti selama preparationsnya juga bakal dibantuin dari teman-teman ISEC in 4. Jadi nggak perlu khawatir. Berarti buat teman-teman yang punya minat nih, buat mungkin study exchange ya, Yes. nggak apa-apa karena mungkin nanti bakal belajar bareng-bareng juga bareng ISEC. Yes. Nah kan tadi kita pertanyaannya udah ada ya, Dan karena kita kan di sini dari Kayak Radio Ulbi. dari ke radio Ulbinya aja. Sekarang kita bakal bacain pertanyaan dari Ulbiannya langsung. Kan Benar. dari pertanyaannya sudah ada di Instagram ya, yang sudah di kolom story. Boleh dong tadi bacain buat pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama, mulai belajar bahasa Inggris dari kapan sih, Teh? Oh aku? Ya. Personally, kayaknya nggak inget deh karena I think dari kecil udah bilingual, jadi udah punya akses untuk media yang dikonsumsinya itu mainly udah bahasa Inggris. So maybe if you guys notice bahasa Indonesia aku justru yang agak jelek. So self-taught since you're little? Yes, me and my parents we speak in English. Me and my family we speak in English. I consume most media, books, movies, songs are in English. Berarti kalau misalnya nonton film nggak usah pakai subtitle lagi? Yes, karena kadang subtitle suka salah dan Oke, joke-nya nggak dapat. banget. Berarti kalau misalnya dengerin musik, ngelihat film, berarti udah terbiasa tuh nggak pakai subtitle karena udah ngerti ya? Keren sih. Alhamdulillah. Berarti sehari-hari juga kalau misalnya sama keluarga sudah dibiasakan pakai Inggris ya Teh? Yes. Berarti sudah dari kecil teman-teman. Jadi kalau Ya. misalnya nanti nih yang udah punya anak suruh ngomong Inggris dari kecil, biar sekeren Teh Lula. Biar lancar. Ya, boleh mungkin pertanyaan selanjutnya nih Teh. Pertanyaan kedua, udah mempersiapkan apa aja sih Kak untuk study exchange? Okay, so study exchange kita itu nggak secepat itu karena bakal ada proses yang namanya interview sama IR partner di luar sana. Dan untuk lolos interview tentunya kita harus punya portfolio yang oke. So for now I've been preparing my curriculum vitae. Gimana caranya di portfolio itu bisa nih kayak nunjukin aku nih passionate banget nih untuk exchange, aku passionate banget untuk volunteering. Contohnya mungkin ikut kayak online project yang udah bekerja sama partner di luar negeri gitu. Berarti sudah banyak yang dipersiapkan, Yes. biar nanti juga ke sana nggak tangan kosong ya. Bener sudah banyak banget. banget bekal yang disiapkan. Ya. Oke, boleh Teteh? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, cara cari program exchange itu gimana dan di mana sih Teh? Nah, Okay, so for exchange program, terutama global volunteeringnya ISEC Unpad, boleh banget cek di isec.org.id/globalvolunteer atau langsung kepoin kita di Instagram @leadinjatinangor. Berarti udah lengkap ya informasinya di situ. Yes, udah Ini buat lengkap. teman-teman yang tadi nanya bisa langsung nanti cek di sini ya. Cek Di sini ya. Ada lagi Teh pertanyaannya? Terakhir, Terakhir. pertanyaan, biasanya berapa lama sih Teh waktu exchange itu dari mulai awal berangkat sampai programnya selesai? Oke, jadi kalau misalnya realizations, kita nyebutnya realizations atau exchange itu sendiri 6 sampai 8 minggu di luar negeri. Preparationsnya itu tergantung daftarnya dari kapan, biasanya sebulan sebelumnya itu kita bakal ada seminar untuk persiapan ke sana, persiapan asuransi, visa, semuanya bakal dibantu dari teman-teman ISEC in Unpad. Bahkan latihan interview sama partner di luar negerinya itu juga bakal dibantu. Selesainya usually around 1 week after the debrief karena kan bakal istirahat dulu ketika udah sampai Indonesia. Baru setelah itu kita bakal ada again yang tadi aku sempat bilang di brief with ISEC, di mana kita saling share pengalaman dan refleksi tentang apa aja sih yang kita pelajari selama exchange-nya. I see, I see. Berarti teman-teman Ulbian udah kejawab kan tadi pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab dengan jelas banget ya sama Kak Lula. Bener banget sih. Jadi dari obrolan kita tadi nih, aku pribadi jadi belajar satu hal nih. Kalau exchange itu emang bukan sekedar jalan-jalan aja dong. Yes, tapi pasti juga ya. perjalanan mengenal diri sendiri untuk kita bisa belajar lebih baik lagi dari kedepannya.
Bener banget, karena lewat ISEC juga anak muda Indonesia ini punya kesempatan buat belajar kepemimpinan secara global. Betul banget. Semoga lah obrolan kita hari ini bisa jadi motivasi ya buat kita semua ya yang mungkin lagi mikir tapi belum berani buat melangkah. Ngapain takut-takut ya Kak Fatih ya? Iya. Karena semua itu gak bakal terjadi kalau kita masih takut-takut. Dari Kak Lula nih, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman nih? Kita kan mau closing biar Oke. teman-teman Ya, ingat yang sudah masih closing. takut buat student exchange. I mean, if you have the opportunity, exchange is a one in a lifetime opportunity yang bisa kita dapetin. Dan kalau memang misalnya ada kesempatannya yang memungkinkan the resources for it, go for it. Jangan takut-takut karena pastinya output yang bakal didapat itu bakal worth it. Oke, makasih banget ya Kak Lula, nggak kerasa banget. Nggak kerasa Kita banget. udah ngobrol lama banget Ngobrol ya sama panjang Kak Lula. tapi nggak kerasa banget. Dan pasti semua itu yang udah kita obrolin itu sangat amat bermanfaat nih buat teman-teman Ulbian maupun teman-teman di luar sana. Jangan lupa, jangan takut buat student exchange dan juga buat belajar hal-hal baru, apalagi culture-culture baru di luar negeri sana ya. Iya, Karena benar kita pasti banget. bakal dapet cerita baru, teman baru dan juga mungkin pelajaran-pelajaran penting yang mungkin bisa dibawa nih ke Indonesia dan mungkin diterapkan. Iya, aduh terima kasih banget ya Kak Lula Thank udah you for sharing-sharing having banget me. ini hal-hal yang inspiratif banget untuk hari ini. Dan buat kamu yang ingin tahu lebih banyak soal program exchange dan kegiatan ISEC lainnya, bisa aja langsung follow di @ISEC-in-Unpad di Instagram. Dan jangan lupa juga buat follow K Radio di Instagram dan juga pantengin TikTok kita karena bakal ada konten-konten menarik dari kita. Betul sekali. Salam sekian saja udah dari kami. dulu podcast seru-serunya sama Kak Lula. Terima kasih banyak Kak Lula buat kesempatannya. Terima kasih, Kak Semoga Lula. student exchange-nya nanti ke Turki berjalan dengan lancar Amin. dan bisa kesampaian untuk nyobain Turkish delight-nya. Yes. Biar kita bisa tahu seenak apa sih. Apa sih Ih, Turkish bener Delight banget, itu? bener Oke, banget. makasih banyak ya Kak Lula. Dadah Terima kasih. teman-teman Ulbian. Terima kasih teman-teman. Dari aku Kirandio, aku Fatih. Aku Kalisa, K Radio Station, radionya Kampus Ulbi. See you.